Voilà, donc rapidement, à partager. Bi, en nouvelle follow, abena bouli, anyebe ja barkan tatoal sa ka propagande la. Ou beka Mali journaux et aga aketo Mali média ou be feka olu de utiliser ka barkan tordman fo. RFI ni France 24, olu fermer l'enko. Donc on peut augmenter le volume. Voilà, je pense que ici le volume c'est bon. Barkan mena au barala. O temelen wa nouvelle do soro ko CEDEAO be fe ka be an chef d'état invité tuguni donc o ba ira alsa masabali nouvelle warabe Qatar temelen ko Kuwait fene warmugu bado tagadi malima abe milliard badem wa amena nda dola yoro o bonne nouvelle do ye o temelen fene ko Mali ni risika coopération militaire shogal kunya fo ko ameka partenaire baden ko be ka tout balan Russie la ko Russie kelentere Turquie fene bala un nouvel soro ani Sadio Kamara nga ministre de la défense ani Turquie mo be ka para damne nouvelle dumambe anga armée commencera o be ka Turquie kandege na fora ka Turquie kandege ko baden be o kono Turquie kandege lila ko chaman ba de be o konna la matériel ou soroli wo kono ka baraka ni Turquie ka minawye donc a laje aka partager aka care envoyer a partager aka care envoyer donc ambe Adam Nestan dans 30 minutes yanu tien mais continuer Lipton Tenuru Gold mais do miala voilà rapidement a fait à partir de 900 mai Adam Nestan ça voilà rapidement ay partage tcha Jonah pour que vous kana page censuré voilà rapidement madame ne 100 table la table bla froba mugula 100 voilà amen adam donc ay continuer partager là malidon ntendo la nga autorité o ye chai chewdon chekisawdon ningo ngo chewdon muna ibaye ka fo France tagali wallahi wujo akokoro ka barkan nga ko banka barkan daga bwandala anga autorité o be asira de ka lute ka hésiter oro kum konna la ibaro ko munekera RFI ni France 24 fe yoro olu fermera RFI ni France 24 fermele aba kalama kama be francima a digiru la ja opération Barkan amena doni ne senfe ja opération Barkan kumbe barake ko juguni RFI ani France 24 ima o formele ayen su ko sobere ima e Tombouctou et ato boto flengono et si je me trompe pas et Tombouctou voilà iba e kafo gouverneur ye kangarda ni ataka laje ay kangarda ko Barkan tato ko ubeka sondage ou beka enquête ke ale ni sondage ou beko ke kunjumena kata mo yininga ko Barkan taraka jaruwe wa amajuwe wa ou ere beka o sondage ou ke ou ere beka o enquête ou ke ou ere beka ale ka journaliste ya wolshi gouverneur e kangarda we ku ka dabla o temelengo anana muneye iba e kafo unana muneke sisa ku beka media Mali radio so yere Mali kuna fundisrao ou be fait 6 années ka Barkan nga ko fo Barkan mega nyuma munun ke Barkan tatola abena deguni ngeleya munu abena o lase jamana kono donc ku be fait ka Mali kuna fondi sebon ka olu de bla ola Mali radio so ka olu de bla ola Mali télé so ka olu de bla ola ku be wardi uma bo de kera o kalama jaw ku me feka o bara de damne oro la nga gouvernement masigide ja Barkan be fait 6 ans parce que ou ka communication tourna ni ataka laje et ou ka communication RFI coupélé ou ka communication tourna ou est terroriste ni faga yawo ou ka ni terroriste sara yan fo ni kunna yan fo ou ka convoi tatuko ou be ka propagande feveke ni ataka la RFI tale o tourna ka to ka galon taka da armée malienne na o tourna donc ku be fait 6 ans ku ka Mali média ou de utiliser Mali média ou de ku be fait ka olu de utiliser donc bo de kera o kalama o de la nga autorité o be barala donc bekalo kalama iba kalama primature yi jo a joro la
primature n'o fɔra o yɔrɔ jumɛn ye premier ministre daga yɔrɔ. Premier ministre daga yɔrɔ la an ye nɔti dɔ sɔrɔ yen. An ye nɔti dɔ sɔrɔ yen n bɛna o kalan. Hakɛ to. An ye nɔti dɔ sɔrɔ yen ka bɔ primature la premier ministre daga yɔrɔ la. O nɔti bɛ mun de fɔ? Ko primature la n'o ye premier ministre ka bureau k'u bɔra kalama ko opération Barkhane ko a bɛ wagati damadɔ bɔ k'a bɛ semaine damadɔ bɔ. Primature ko k'olu bɔra kalama ko Barkhane k'a bɛ semaine damadɔ bɔ. Ko Barkhane k'a bɛ ka média malien est-ce qu'il y a faamu k'a bɛ fɛ ka média malien ta n'o ye n'a fɔra média malien o ye Mali kunnafoni siraw sɛbɛnnikɛlaw b'o la radio b'o la hali anw Facebook kumakɛlaw olu bɛ o la ko Barkhane bɛ fɛ ka olu ta a bɛ ka baara min kɛ n'a bɛ kɛlɛ min na pour que ka a tɔgɔ duman fɔ k'a tɔgɔ fɔ k'a nɛgɛ don malidenw na. Donc primature mɔgɔw ko k'u bɔra kalama ko Barkhane b'o o baara la alors que a dun fɔra ko Barkhane k'a ka minɛn cɛ ko Barkhane bɛ yala la u bɛ ka yala est-ce qu'il y a faamu ka an ka kunnafoni di siraw an ka kunnafoni di sɛbɛnw ko est-ce qu'il y a faamu ko ka taa k'olu ka Barkhane tɔgɔ duman fɔ ka Barkhane nɛgɛ don malidenw na k'a yira ko ni Barkhane tagatɔla don Mali bɛ na firi ni Barkhane taara terroristes b'u sago kɛ Mali la. Donc an ka continuer an ka communiquer n bɛ k'a kalan. Donc ko de senfɛ i b'a ye u b'a condamné ko u bɛ ka o baara min kɛ k'a baara cɛman in bi a cɛman in sini. Donc i b'a ye k'a fɔ lettre in a adressé les jɔn de la ko monsieur le président de l'association malienne des télévisions libres n'o ye Amatel ye primature des lettres adressées Amatel la k'a bɛ ka bɔ a kalama ko Barkhane bɛ ka est-ce qu'il y a faamu Mali kunnafoni di siraw k'a bɛ ka a essayer k'a bɛ olu utiliser est-ce qu'il y a faamu ko pour que u ka Barkhane tɔgɔ duman fɔ u ka Barkhane ka baara ɲumanw fɔ Barkhane tɛ fɛ ka taa pour que a ka fɔ ko ni Barkhane taara ko gɛlɛya ni degun bɛna an sɔrɔ. Donc olu ye kangari da o ye o nɔti de filɛ k'u kana sɔn o ma u kana Barkhane ka promotion kɛ u kana Barkhane tɔgɔ duman fɔ ko surtout an bɛ contexte min na Barkhane tɛ fɛ ka taa Barkhane bɛ fɛ k'a bɛ Mali tɔgɔ tiɲɛ donc u kana bi o jeu kɔnɔ. RFI ni France 24 gɛlɛn kɔ u kana sɔn Mali médiaw kana sɔn Barkhane k'a fɔ k'a b'a ka communication tɛmɛ Mali médiaw sanfɛ Mali kunnafoni di sɛbɛnw sanfɛ Mali kunnafoni di siraw sanfɛ k'u kana sɔn cogo si la i y'a faamu. U ko Barkhane ka nin initiative nin k'a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa u tɛ jɛ ni a ye est-ce qu'il y'a faamu u tɛ jɛ ni a initiative ye k'a sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔra k'u ka minɛn de cɛ RFI ni France 24 olu fermera ko parce que u bɛ ka nkalon tigɛ ka da Mali armée la Barkhane bɛ mun de kɛ k'a bɛ an ka radio k'a bɛ olu utiliser Mali radio probablement i b'a sɔrɔ a bɛ wari de d'u ma k'a b'u utiliser k'olu k'ale tɔgɔ duman fɔ u ka opération Barkhane mankutu ɲuman fɔ u ka opération Barkhane ɲuman fɔ en même temps n'u taara u bɛna degun ni kɔlɔlɔ min lase i m'a ye gouverneur ye kangari da u ye Tombouctou u ye o baara dabila sisan u bɛna mun de kɛ k'u bɛ don an yɛrɛ ka kunnafoni di siraw la donc an ka kunnafoni dilaw a y'a kɛ Ala kama a kana sɔn en tout cas nɔti kɔni bɔra u ye nin nɔti bɔ qu'a adressé, et c'est à un lettre, il a adressé le président de l'association malienne des télévisions libres. Est-ce qu'il y a femme Noé Amatele. Donc, il y a soro kabo yoro la. Donc, ama yini anga kunafun di la ou fait moshi kana barfan tɔgɔ duman fɔ moshi kanu ka promotion kɛ moshi kana sɔn barika ni a ta k'a lajɛ k'u tagali k'a bɛ kɔlɔlɔ ni degun se an kana sɔn an k'o kuma kɛ an kana sɔn o kuma o ka bɔ an da donc Mali gouvernement Mali primature a ye a ɲɛfɔ an ka esiya faamu radio baarakɛlaw ye ani an ka kunnafoni di sɛbɛnw mɔgɔ si kana sɔn ka barika ni ka promotion kɛ parce que u tɛ fɛ ka taa u tagatɔ la tɛ donc an bɛna o tɛmɛlen kɔ an bɛna an ka a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ bonne nouvelle dɔ la ayi a kɛ to an bɛna bonne nouvelle dɔ fana la tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ ko Koweït yɔrɔ Qatar n'a hakili b'a la olu ye 15 milliards di a ma an ye wari kura wɛrɛ sɔrɔ an ye financement wɛrɛ sɔrɔ tuguni o financement bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ o financement n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ bɔ Koweït de ko Koweït ye 20 milliards de di Mali ma Koweït olu ye 20 milliards après le Qatar
Kuwait ye 20 milliards de di Mali ma. U ko k'u bɛ Mali isolé. K'u bɛ dɛmɛ tigɛ Mali la, k'u bɛ fiɲɛ tigɛ Mali la, k'u bɛ jarama sigi Mali kan. CEDEAO ni France walaw ma se. An bɛ ka dɛmɛbagaw sɔrɔ. Dɛmɛbagaw bɛ ka an dɛmɛ. Dɛmɛbagaw bɛ ka wari d'a ma ko Kuwait bɛna 20 milliards d'a ma. O 20 milliards ni y'a ta k'a lajɛ ko sira ni Sévaré ni Gao sira ko ka o dilan 20 milliards ko ka Sévaré ni Gao sira ko ka o dilan. Donc o b'a yira gouvernement mun kɛlen don ka wari min prévoir o la o ni Kuwait ye nin wari juru don an na o donc gouvernement mun kɛlen bɛ ka budget min prévoir o la o budget gouvernement bɛ se k'o musaka ta tuguni k'o don armée la ka minan san armée ye ka armée tɔ équiper nin ye bonne nouvelle yɛrɛ di. Des nouvelles dumanba de Qatar tɛmɛlen kɔ Kuwait filɛ ka 20 milliards d'a ma k'an ka la route Sévaré est-ce qu'il y a faamu Sévaré ani Gao ko ka o sira dilan wa bɛɛ b'a dɔn sira dilan n'i y'a mɛn ko développement o ye sira dilanni de sira dilan de bɛ na ni développement ye est-ce qu'il y a faamu donc Sévaré ni Gao a wari a financement a sɔrɔla a y'a fɔ bravo la transition bravo Choguel bravo Assimi bravo Sadio Camara bravo Sadio Camara. Donc, an bɛna tuguni nouvelle wɛrɛ bɛ yen tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛmɛlen kɔ nouvelle duman ye mun de ye tuguni an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Camara k'a ni Turki ambassadeur ye ɲɔgɔn ye ko Sadio Camara ni Turki ambassadeur ye ɲɔgɔn ye. Ni mɔgɔ min bɛ Turki dɔn Turki ye jamanaba de ye avion ba b'u bolo kɛlɛkɛ jamanaba de ye Turki ye u bɛ avion dilan u bɛ char dilan u bɛ missile dilan wa u bɛ drone fana dilan bi actuellement drone dilan na ni Américains bɔra yen mɔgɔ minnu bɛ na o ye Turki de ye ni Américains bɔra drone dilan na dugu min bɛ na bi o ye Turki de ye donc ko Sadio Camara ni Turki ambassadeur ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔ nouvelle dumanw bɛ yen. Est-ce qu'il y a faamu donc quand ɲɔgɔn ye kɛra école de gendarmerie de la a ɲɔgɔn ye u taara ɲɔgɔn ye école de gendarmerie la donc n'i y'a ta k'a lajɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la k'u bɛna ale baara de kɛ an ka sirasiw u ka Turki kan dege u ka se Turki la Turki kumakan est-ce qu'il y a faamu Turki langue kuma kan min bɛ fɔ Turki an ka sirasiw ka se o kan fɔli la u ka o kan mɛn. N'i y'a ye ni formation bɛ ka kɛ o b'a yira k'a fɔ Turki aw bɛ se k'aw jigi da kan dans les jours à venir ko Turki bɛna armement di Mali ma nous déjà yɛrɛ n'u ma armement di Mali ma parce que Welesebugu yan fan na drone dɔw yera Welesebugukaw ye drone dɔw ye o drone bɔlen bɛ Turki dronew de fɛ a drone bɔlen bɛ Turki dronew de fɛ bon an dun n'i y'a ta k'a lajɛ an ka gendarmerie k'olu bɛ ka formation kɛ ka Turki kan dege o bɛ mun de yira o b'a yira k'a fɔ Turki bɛna ale minɛn di an ma o b'a yira k'a fɔ Turki coopération militaire bɛna tɛmɛ an cɛ o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka espérer dans les jours à venir i b'a ye k'a fɔ Turki o bɛ se ka avion de chasse d'a ma ka chariw d'a ma k'an dege kɛlɛ fɛɛrɛw la ka formation wɛrɛw ah non franchement nin ye nouvelle duman ye 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 k'an ni Turki k'an bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ wa ni mɔgɔ min bɛ géopolitique dɔ bi i b'a dɔn ko Turki ani Russie ka surun Turki ni Russie kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma main dans la main Turki ni Russie de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Turki ni Russie olu de jɛra est-ce qu'il y a faamu ka rebelles kɛlɛ ka terroristes kɛlɛ siri ɲɔgɔn fɛ a bɛ hakɛ to n bɛ thé gold dɔɔni min kan n kan suma est-ce que vous voyez donc ni nouvelle ka di i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka kan kalanni min kɛ n'o o kan kalanni banna i b'a ye k'a fɔ formation bɛ na o la équipement sɔrɔliw bɛ na o la minɛn caman sɔrɔli bɛ na o la i m'a ye ko coopération in fanba a bɛna boli est-ce qu'il y a faamu formation cadre kan n'a bolila formation cadre kan i b'a ye formation kɔnɔ n'i ye mɔgɔ former i bɛ minɛn de d'a ma wa mɔgɔw tɛ min dɔn Mali ye matériel Turki dɔw commandé
matériel turki dɔw commandé len don donc partenaire kelen tɛ Mali bolo ni France tari focaliser sa ko Russie kan ko Russie kelen k'a bi i sina kɛ Russie ye k'i faden kɛ Russie ye a tɛ bɔ min kalama Turki fana bɛ ka an dɛmɛ a tɛ min dɔn tuguni Chine fana bɛ ka an dɛmɛ Chine fana bɛ ka an dɛmɛ bientôt a bɛna Chine fana ka coopération nɔ ye o b'a yira san k'a fɔ ko France tɛ se ka foyi de kɛ tuguni Mali la u ka ko banna Mali ni Russie bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Turki bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Chine bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ siran mun ye tuguni sa an bɛ siran mun ye tuguni an bɛ siran mun ye ani ninnu bɛɛ ye puissance de ye u bɛɛ bɛ se kɛlɛ la wa ninnu bɛɛ jɔda ka bon kɛlɛ kɔnɔna la Malidenw nin ye nouvelle duman ye nin kɔrɔ ye tarɛ n balimakɛ dɔ b'a la ko Turki bɛ OTAN na mais min f'i ye Turki bɛ OTAN na mais Turki tɛ ka baara kɛ ni OTAN ka hakilina ye Turki tɔgɔ de b'a la u bɛ OTAN na mais bi Turki ni Russie de bɛ ka baara kɛ bi main dans la main n kɔni t'a dɔn Turki a bɛ ka min ɲini OTAN na mais bi ani Russie de ka surun ka tɛmɛ OTAN kan hali diɲɛ tubabuw y'a demandé ko a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ko Turki ka Russie condamné kɛlɛ in na Turki ma sɔn k'a tɛ Russie condamné par A plus B donc la Turquie est un partenaire fiable Turki bɛna le drones di a ma u bɛna le drones di a ma dɔw yɛrɛ ko k'u y'a drone ye essai la Wolosebugu yan fan na donc n bɛ min fɔ a ye an ka hakili sigi an k'an jigi sigi an ka to an ka autorités kɔ ninnu ye nouvelle dumanbaw ye wa mɔgɔ minnu tun bɛ ka siran k'an ka autorités bɛna déplacement yɛrɛ taa CEDEAO la a y'a bila u kunna u t'o kɛ CEDEAO tun ye bi de fɔ bi tɛmɛna an ka mɔgɔw ma taa o donc an ka président gouvernement CNT cɛ kelen tɛ ko min bɛ déplacement kɛ ko min b'i sen ta k'i bɛ taa CEDEAO la bilahi a tɛ kɛ an tɛ jɛn n'a ye wa marche min kɛra bi an b'u fo k'u barikada jama min bɔra nin kɛra lawasa ye nin b'a yira k'a fɔ ko Assimi Goïta i bɛ se k'a demander ka lettre kɛ k'u ka Mali retirer ka bɔ CEDEAO la maliden bɛɛ jɛra n'a ye bi maliden bɛɛ sɔnn'a ma ni Ala sɔnna n balimakɛ n bɛ tila ka na nin ye n ka émission fɔlɔ ye su kɔnɔna la n bɛ tila ka na n bɛ kuma CFA kan n bɛ kuma économie fana kan ni Ala ni kira sɔnna donc an bɛ aw bila yan donc voilà a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur ni information de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan ni y'an ka Lipton kura ye n'o ye thé Nour Gold a y'a san a ka kabako bɔ an da n'a ye ni Lipton min bilahi a tɛ regretter kabako de b'a kɔnɔna la salamu aleykum